खा तमुं माना थांगा के जों ताइ बाहाय खायना नामा ताइ तामो चावा खायना नामा तामो मानसु abo ngangkai जों tabuk abono salaimano je sini Maharashtra nibo kaisa khorang tongo je thansa unity oikota sini abo belaikino nango aboni bisingo ang sanamusungo sini tiprasa no thansa khlaiei जों jepuru kesa kupur kharang abo tonigradi je jani ja hamjakmani wo khai tongradi ang je sapati khlaipan ang kok srai srai no masau je kesa kupur kharang kormo je sapan khaigadi kintu tiprasa ni nangmani isu puru jottono tiprasa thansa khlai a khorang no tisadi apro sini sanmung जों bai जों yokhak layo जों bai जों bengai layo जों bai जों kothalai yang thini se sini samung no boi saknang yangi dongbole जों jottono thansa khlaiei khorang baksa kai tisakang kai patno ungkulogo toni oi sini tiprasa ni thansa no buskang toni khangkai sini sanmung जों dilli jora tamo sini bokhabai जों thansa khlai sangang kai haino sima khnawana hne angkhe khakayo kosto bai khlaiei no jotono kaham korengkhe kuthum laiei जों thansa khlai tiprasa thansa khlaiei sini sanmung no जों sanlai tonglayo 산नि बिसिङाव जतै पात्र tabuk sanmung ni bisingo 244A ajaga hangkachini je tiprasa ni manthai soktai norok miani simino जों khnai pheka direct funding rok bebak na jaga sini more power rok khobjagui tongo abon bagi 244A tai citizenship amendment bill ni strong oppose aborok no tong forest right act नि बिसिङा सारमाव जों अमाहाय मानथारनो जों तमुं चिनि तिप्रासा रनो बेला बेला हामबाय ताखोते बहुसनो खनामा खना थानसां खांगे चिन प्रसन्न सानमुं दिल्लीयाव फायना नागिया हास्ता त्रिपुरायाव तंगिनो चिनि सानमुं माननाय अमागनो जों नुगै मांखा जों 29 आगस्ट सालमारिनि सिमि आगुलिनि सिम अंखलमानि यागुला 31 आगस्ट सालमारियाव दिल्लीयाव फायमानि यागुला जों 1 तारिखआव बरंनि मांपिलि फुनगा बरंनि चबानि मांपिलि फुनगा तिनि 2 तारिख सालमारि 2 सेप्टेम्बर सालमारि जों तिनि हास्तेनि बगे लामरेलनाय अमागनो ताखु ताइ खरसा सिगला आसुगलाय दङ तिनि जन्त्र अमो आनन्द बिहार रेलवे स्टेशन आसुगलाय दङ निन बिसिंते सानमो मुसुमका माहायसि चिनि तिप्रासा मानथै एबा तिप्रासा रक जे बिरमान नाङै तंका तिप्रासा मानथै सक्ताय न साना बागै जन्त्र मन्त्र जरा फाइ तंगा ख्या आमुसुक बायदे थाक्क ना तेबो चबा खायना नंता मा चबा तो निनि যখন লিডারশিপ যদি বুসকাঙ্গ যদি এমন লিডারশিপ যদি তংকাঙ্কে যে লিডারশিপ নেপোলিয়ন ইতিহাস নেপোলিয়ন বা চেঙ্গিস খা বা যে কোনো একটা গ্রেট লিডারশিপ আমায় বরক যখন বুসকাঙ্গ তঙ্গো আপরকে যেসব কুতুক সবাফানো কালাহিङै थांगायसि एके नायनाय दे जों आंथ' प्राय 9 बছर आईपीएफटी पार्टी बे एसोसिएट ङै सामुं तांखा हाइपनो सभा जेसकपन कतर खायदे बर रक जेसकपन सिरिं मकरङै काबलायफनो खानाङै फन खायदे যখন मेन जे लिडारशिप लिड खायनाय जों तो लिडारिया लिडारशिप बोलते जे होल मथानो होल सोसाइटिनो तैदलनाय आमाय बरक जदि ঠিকরে গাকে আবো কোনো সময় যেসবন আন্দোলন কতর খাইদে আবো অরাই পরাই চাই যেমন আইপিএফ তিনি অবস্থা না তঙ্গ বিনি থানিব আইনি হাই সেই যে ঐশ্বর্য রাং পয়সা আবো তো করে কিন্তু একমাত্র তঙ্গ বখা বখা বাই চিনি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য তিনি সভা খাই তঙ্গ একে गोबां मावरो नर्थ इस्ट राजा दङ किन्तु कोनो राजा किन्तु बिन दफानि बागै आमायके खानाङै फाइट खायै माने नुक जागियासि एका बने बागै आंला खाखायो थांनाय लोकसभाव आइगे आईपीएफ तिरक खाइलेफोरखौ अन्यान्य पार्टी खाइलेफोरखौ बुरुं संगठन खावै पर्यन्त से प्राइमारी लेवल पर्यन्त संगठन खाइ पर्यन्त से जेसक परिश्रम खायामसो भोट मायासि किन्तु नायनाय माने थांनाय लोकसभाव एडीसी एलाकाव गांके शुद्ध एडीसी एलाकानि भोट सेंटर न जदि हिसाब खाइने गांके कांग्रेस फर्स्ट पोजिशन फाइका बीजेपी अवश्य सेकेंड पोजिशन तंगो गांके निनि आईपीएफ तो सीपीएम ने परे 4 नंबर पोजिशन थांका सीपीएम थर्ड पोजिशन थांग सौइका तार माने काजैनो संगठन से गरे कोन से गरे को हाइनो किसा महाराजा गुरिका सिरिगमा बाइसे बरक रबो साइमानो जे साबक कुबुई साबा ताताल साबा काम साबा हामिया आबनिनो একটা জ্বলন্ত প্রমাণকে থাংনাই লোকসভানি সিমসাম একটা ইলেকশননি যে বরক রংনি এডিসি এলাকানি তিপ্রাসারনি একটা ভোটনি প্রতিফলন 2,27,000 হাই ভোট মানখা পরবর্তীতে যেটা 25 বছর বামফ্রন্টনি অপশাসন হারিरै ফাইনাই সরকার ফাইদ্রপ কসি হাউ হাউসনা কক অথচ লগলগন বরংগাকে 30,000 ভোট কম থাকা
engka IPF tatai sana lap kari kaisi jagai jamanat budget tongnai engka ang asa khlaio phainai ADC election o जों याकार माने परे आं तो कबांमा पलिटिकल पार्टी खाइका जेटा बास्तव कक किन्तु कबांमा बोलते 2-3टा पलिटिकल पार्टी खाइका जल ओइ पिला बीजेपी थांका आबान परे किछु टीएसपी बो खाइका नाइ माने करे एक मास रखे चानाय नाइ माने खा किन्तु नाइ माने बेबागनो त्रिपुरा राज्यनि नर्मेल जे लिडारशिप रक बेबागनो नाइ नेखा जतन खुक लांथामै गाइसे एके तै बताबो कबांमा किछु उत्ति लिडारशिप तंगो जेटा जेनि पिछने बर हौ वागक तंगो किन्तु आबरकबो बेसि दिन दग यांगन खुक लांथानाय कारण साइमन तंगो जों साइमन पन साना थाङि आबर समय फैके जतन साइमन थानाय गरनि व आनि जे वान संगनके ताबो मन हाइसि जे सक चबाक अतर जे सक पन कुतुक सामंफानो लिडारशिप जरि काहा मंगाके आबो लाइटे सांगै थाङो एडिसि गिफ्ट रनाय से एडिसि गिफ्ट रमानि कारण का एडिसि नि बिसिंतै आ एडिसि ओ ताबो बामफ्रननि तै राज्य बीजेपी नि बिसिंतै सिनि जे त्रिपुरा सरना एकटा लुटै पुटै चानानि एकटा कारबारि चलै तंगो आबो डिटेल्स हालिया जतन मकल काइचम नायके साइमानाय जनवाइसा कारबारि खेलै तंगो एका आबो बन्दंनाय प्लास महाराजा কোনো সময় কোনো নেতা হাই রাং নেমাই খাইয়া দরকার নাঙ্গাকে নিজে রাং রয়েছে বতিনে আন্দোলন খাইতং গর কোনো খগৈ হিরি সানা ককরে ও দিলিন আন্দোলন সম্পূর্ণ মহারাজা নিজে গাইড থেকে স্পন্সর খাইনাই আন্দোলন খাইতং একা অবাহাই বরক যখন চিনি বসকাঙ্গ তঙ্গ কোনো ওয়ান না করে এডিসি ফাইকাকে আং আশা খাইও এডিসি মনো जों চিনি যে জিতি মানে বিसिंतै মহারাজানি একদাপ बिनि जे त्रिपुरा सरना तै इमां आबो एकटा पुरनং थानाय एकदाप पुरनং थानाय आबो आं ताबुक साया जे 2018 ओ तामजानि मानसिनाय 2013 के माननाय खापो आमा के आं साया तामखेबा एकदाप आगक थांनाय तेखेसा सोनों मुसुमके ताबुक थानाय सानलै